大家呢，可以我们现在准备开始我们面对神的话。Saudara-saudari, kita cari tempat duduk dan kita bersama-sama datang untuk mendengarkan firman. 我一直想问大家一个问题啊。 Sebenarnya saya ingin sekali bertanya kepada saudara-saudari akan satu pertanyaan. 就是我信耶稣这么多年了， Yaitu saya sudah bertahun-tahun percaya kepada Yesus. 我真的意识到耶稣在我中间吗？ Apakah saya benar menyadari bahwa Yesus ada di tengah-tengah saya? 当我参加主日聚会的时候， Pada saat saya ikut ibadah, 你们有没有这样的意识？ adakah kalian memiliki kesadaran seperti ini? 来听哈，就先不要做其他事了。 Kita dengarkan dengan melakukan hal yang lain. 一个传道人在上面讲话， Jadi seorang pengkhotbah, dia berkhotbah di atas mimbar. 把它看成人的话还是神的话？ Di mana kalian memandangnya itu adalah perkataannya manusia, ataukah itu adalah perkataan dari Allah? 如果是人的话， Jikalau itu adalah perkataan manusia, 那实际我就意识不到上帝临在于我们中间。 maka itu berarti saya tidak akan menyadari bahwa Allah saat ini ada di tengah-tengah saya. 那如果真的上帝在我们中间吗？此刻就在我们中间吗？ Apakah benar Allah ada di tengah-tengah kita di saat ini? 艾菲琳，你觉得 Evelyn, 此刻上帝在我们中间吗？ apakah benar saat ini Allah ada di tengah-tengah kita? 怎么在我们中间呢？ Dengan cara apakah dia ada di tengah-tengah kita? Link. 上帝此刻在我们中间吗？ Apakah Allah saat ini ada di tengah-tengah kita? 如果上帝此刻我没有意识到在我中间， Jikalau saya tidak menyadari bahwa Allah saat ini ada di tengah-tengah kita, 我们就一直在做宗教的事。 maka berarti saat ini hal-hal kita lakukan adalah hal-hal agamawi, yaitu hal-hal manusia. 看到没有？ Dipahami ya? 是不是啊？ Iya bukan? 如果我真的意识到这一点，我坐在这里， Sesuatu jikalau kita tidak menyadari bahwa saat ini saya duduk di sini, 我没有意识到此刻那一位超越的上帝在我中间。 jikalau saat ini saya duduk di sana tidak menyadari bahwa Allah yang transenden ini saat ini ada di tengah-tengah saya. 他在跟我交往， Dia sedang bergaul dengan saya, bersekutu dengan 他 saya. 要让我认识他。 Dia mau saya mengenalnya. 如果不是这样的话， Jikalau kita tidak menyadarinya seperti itu, 我今天下午坐在这里就是参加宗教活动。 maka saat ini pagi sore hari saya duduk di sini berarti saya hanya mengikuti satu kegiatan agamawi saja. 我跟去佛堂、去清真寺是一样的。 Maka tidak ada bedanya kita mau ke vihara ataupun ke masjid. 上帝在我们中间吗？ Apakah Allah ada di tengah-tengah saya? 二弟， Arti. 怎么在我们中间？ Dengan cara apakah dia hadir di tengah-tengah kita? 没有给。 Bagi. Tunggu kosong nih. 此刻就通过他的话， Ya, di saat ini dia melalui firman-Nya. 我们今天要面对上帝的话， Di mana saat ini kita menghadapi firman Allah. 上帝通过他的话就临到你， Di mana Allah melalui firman-Nya hadir di tengah-tengah kamu. 你要意识到， Kamu harus menyadari ini. 否则的话，我们在这里其实是得罪神啊。 Karena jika tidak, kita akan berdosa kepada Allah. 其实我们缺少神临在的意识。 Sebenarnya kita kurang menyadari, kurang kesadaran terhadap kehadirannya Allah. 现在是在主日聚会的现场， Saat ini kita ada di tempat ibadah. 难道是几个人来组织这个聚会吗？ Akankah ibadah kita ini hanya karena beberapa orang datang ngumpul segitu sampai itu saja? 难道是我要把叫你们叫进来听讲道吗？ Akankah saya menyuruh kalian untuk datang dengan khotbah? 如果是原来的我绝对不会这么干。 Jikalau dulunya saya tidak akan melakukan hal seperti ini. Karena tidak ada kaitannya dengan saya. 我需要管你吗？我不需要管你。 Perlukah saya membantumu atau memanagemu, memeliharamu, peduli kepadamu? 但我知道 Tapi satu hal saya 上 tahu, 帝是真实， Allah itu benar. 他在这教会中做王， Dia ada di tengah-tengah gerejanya, dia menjadi raja di atas gerejanya. 我是他的仆人， Saya adalah hambanya. 他要把你们带到这里。 Dia yang mau membawa kamu datang di sini. 说我信上帝， Kita berkata kita percaya kepada 说我 Allah. 们也常说神与我同在。 Maka seringkali kita berkata Allah menyertaiku. 其实
越来越成为一个宗教的口号。 Sebenarnya ini makin menjadi satu slogan pada satu agama, yaitu Allah 而 menyertaimu. 且表现的自己多敬虔， Yaitu terlihat dia sepertinya kita ini sangat saleh, 是不是？ ya kan? 成为一个宗教的口号， Menjadi satu slogan dalam satu agama. 多么可怕！ Ini betapa menakutkan. 多少这样， Ada berapa banyak orang Kristen seperti itu? 他没有真的在他里面意识到，上帝现在要向我说话。 Karena di dalam hatinya dia tidak menyadari bahwa saat ini Allah mau berfirman kepadanya. 而如果我不去认真听， Karena jika saya tidak mendengarnya dengan serius, 我是得罪上帝啊， berarti saya berdosa kepada Allah. 那有可能我就是一个没得救的人。 Namun ada kemungkinan saya ini adalah orang yang belum mendapatkan 因 keselamatan. 为一个有圣灵的人， Karena jika seseorang memiliki Roh 一 Kudus, 个真的重生得救的人， seseorang telah dilahirkan kemudian mendapatkan 他 keselamatan. 里面有基督的性情， Di dalamnya ada sifat karakternya Kristus. 他里面有没有神的话， Di dalam hatinya haus akan firman Allah, 对神的话。 berkenan kepada firman Allah. 讲到的时候，上面在讲神的话，我在做其他事。 Namun jika pada saat di depan ada khotbah kemudian kita duduk di bawah melakukan hal-hal yang lain, maka itu hanya dapat dikatakan satu hal. 我可能就是个宗教人， Ada kemungkinan saya hanya seorang penganut agama, 我是一个没有重生得救的基督徒。 di mana saya seorang orang Kristen yang belum mendapatkan keselamatan atau belum dilahirkan 我 kembali. 里面没有基督的灵， Karena di dalam saya ini tidak ada Roh 我 Kristus. 死掉。 Berarti saya ini adalah orang yang binasa. 所以我们要首先意识到， Oleh sebab itu pertama-tama kita harus menyadari 在现场， kita di tempat ibadah. 上帝在通过他的话、他的灵，在我中间。 Di masa ini Allah melalui firman-Nya, Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kita. 现在我应该严肃的面对上帝， Maka saya harus dengan serius datang untuk menghadapi Allah ini. 否则的话， Karena jika tidak, 神的话对我来说就是死的， maka firman Allah itu bagi saya sendiri itu mati. 我的生命也没有力量， Maka hidupku pun tidak kuat. 好像是说人在要求我，在辖制我。 Terlihatnya seperti manusia menuntut saya atau mengikat saya, membelenggu saya untuk melakukan apa. 这是多么可怕！ Ini hal yang pertama menakutkan. 为什么我不愿意听神的话呢？ Kenapa saya tidak ingin mendengarkan firman 因为 Allah? 我这个肉体喜爱的世界， Karena pada dasarnya kedagingan saya ini mencintai dunia. 抵挡神的呀。 Kedagingan saya ini melawan Allah. 这里面充满了私欲和败坏， Di mana di dalam kedagingan saya ini penuh dengan kejahatan, 假冒伪善、 kemunafikan, 骄傲、 kesombongan, 自义， ego, 想要得人的称赞、认 ingin mendapat pujian, pengakuan dari orang-orang. 是不是？ Iya kan? 我想要满足我内心的私 Saya ingin memuaskan keinginan pribadi saya sendiri. 欲。弟兄姐妹们， Saudara-saudara, 你是一个基督徒， kamu adalah orang Kristen. 那你要讲一讲， Namun kamu harus memikirkan 我 satu 是一个 hal. 基督徒，我活在跟上帝的相交关系里吗？ Saya ini orang Kristen, apakah saya hidup di dalam hubungan pergaulan dengan 我 Allah? 是否自觉意识到神的灵在？ Apakah saya sendiri sadar akan kehadirannya Allah? 今天让我们面对一段经文， Namun hari ini kita bersama-sama datang untuk melihat satu ayat firman Tuhan. 来真正的上帝要借着这段经文要向我说话。 Di mana Allah mau melalui ayat firman ini berbicara kepada 我 kita. 明白这话语吗？ Apakah kita mengerti 我们 firman-Nya 来 ini? 看马可福音4章35到41节。 Kita bersama-sama untuk membuka Alkitab kita, Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Injil Markus 大家翻到马可福音，来， Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. 我们今天面对是35节到41节。 Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. 文心这个不用就不用中文了，因为没有中文。来一起来读一下35节到41节的经文。 Kita bersama-sama untuk membaca ayat 35 sampai 41. 1, 2, 3. Pada hari itu, waktu hari sudah besar, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu berlamuhlah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air.
Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa serangan orang ini sehingga angin dan danau taat kepadanya? 我们一起来祷告。 Mari kita berdoa. 主，你是我们的神， Tuhan, Engkau adalah Allah kami. 你要通过你的话来支配我们，来掌管我 Engkau 们。 mau melalui firman-Mu berkuasa atas kami. 你通过你的话，使我们活在与你的交往里。 Di mana melalui firman-Mu, Engkau bawa kami hidup di dalam pergaulan dengan Engkau. 面对圣经， Di tengah menghadapi Alkitab, 如果我们不明白这话语， jikalau kami tidak mengerti firman ini, 我们不可能跟你交往， maka tidak mungkin kami dapat bergaul 我 bersekutu 们必 dengan 然活 Engkau. 在肉体， Maka pastilah kami akan hidup di dalam 我 kedagingan. 们必然随从着世界。 Maka pastilah kami akan mengikuti dunia ini. 主，你是怜悯我们这一群人， Tuhan, Engkau mengasihi kami sekelompok 因为 orang 在 ini. 这里正确的宣讲你的话， Karena di sini dengan benarnya untuk memberitakan firman-Mu. 是你把我们带到这里， Tuhan, Engkau membawa kami datang ke sini. 因为真的你怜悯我们， Karena Engkau benar mengasihi kami. 你知道我们内心多么的抵挡， Engkau tahu hati kami betapa melawan Engkau. 我们内心不想要听， Akan hati kami tidak ingin mendengar Tuhan. 我们自以为是， Di mana kami merasa tahu Tuhan. 但求你给我们真的，你把你的灵给我， Tuhan, kami berdoa meminta kiranya Engkau memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami. 在这里的每一个人都真的认真的听你的， Supaya setiap orang yang di sini benar mendengar firman-Mu, Injil-Mu Tuhan. 真实的经历你在我们中间， Benar mengalami bahwa Engkau ada di tengah-tengah 你 kami. 真的是又真又活的神， Engkau benar Allah yang benar dan hidup. 你帮助我， Bantulah kami Tuhan. 祷告祈求奉耶 Kami 稣， berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 弟兄姐妹， Saudara-saudari, 我们来想一个问题啊， coba kita memikirkan satu hal. 我是基督徒， Saya orang Kristen, 是吧？ ya kan? 那么基督徒该究竟是怎样的呢？ Namun sebagai orang Kristen, dia layaknya harus seperti apa? 10年前我信了耶稣，我要 10 tahun yang lalu, contohnya, 10 tahun yang lalu saya telah percaya kepada 我 Yesus. 在教会了， Saya sudah di gereja. 那时候没有人告诉我基督徒该是怎样。 Namun di saat itu tidak ada orang yang memberitahu kepada saya sebagai orang Kristen itu harus bagaimana. Bahkan di saat itu saya juga tidak membaca Alkitab. 反正去聚会， Intinya kalau udah hari Minggu, udah saya pergi ibadah. 然后其他时间呢，我有自己的工作，有自己的生活，有自己的家 Kemudian 庭。 di hari yang lain, saya melakukan pekerjaan saya memiliki keluarga. 如果教会有活动呢，我也参加一下， Kalau gereja ada kegiatan, ya saya mengikutnya. 认识更多朋友。 Di mana kegiatan ini mengenal lebih banyak teman. 啊，这就是基督徒的生活。 Kemudian di saat itu saya merasa inilah kehidupan kekristenan. Dan inilah orang Kristen. 后来发现我错了， Ternyata setelah itu saya menyadari saya salah. 可能我们身边大部分人都是以为我是基督徒就是过这样的日子。 Ada kemungkinan di tengah-tengah kita ataupun orang-orang di sekitar kita akan merasakan hal yang seperti ini. Di mana saya menjalankan hal-hal seperti ini, berarti saya adalah orang Kristen. 是吧？我们也觉得这 Iya 是 kan? 正常的， Dan kita juga merasa ini normal. 但实际圣经不是这样说的。 Tapi pada dasarnya Alkitab tidak berkata seperti ini. 那么我们来看马可福音，它究竟告诉我们基督徒是怎样的呢？ Namun kita lihat Injil Markus, dia memberitahu kepada kita, pada dasarnya sebagai orang Kristen itu harus seperti 我 apa. 们说马可福音是讲神的国通过耶稣进入到这个世界了。 Di mana kita tahu Injil Markus itu berbicara mengenai tentang bahwa kerajaan Allah telah masuk dalam dunia ini melalui Kristus. 那么神的国要通过门徒，神的国的统治要通过门徒扩展。 Namun saat ini pemerintahan kerajaan Allah akan melalui para murid ini, kerajaan Allah ini makin diperluas. 那我们说耶稣呢？我们再翻到前面的3章13节到19节这里，是吧？ Kita buka di pasal 3, 3章13节到19节。 pasal 3 ayat 13 sampai 19. 在这里我们之前也讲过，
Di pasal 3 ayat 13 sampai 19 ini kita sebelumnya telah 这是 menjelaskannya. 说耶稣设立了12个人，是不是？ Di mana di sini berbicara mengenai tentang bahwa Yesus telah menetapkan ke-12 murid. 这个12个人在被设立之前，他是怎样的人？ Namun kita lihat 12 orang ini sebelum dia dipanggil dia adalah orang yang seperti apakah? 他跟这世上很多人一样，都是在世界上活着的人， Dia tidak bedanya dengan orang-orang di dunia ini yang hidup di dunia, ya kan? 对不对呀？ Ya kan? 他也有工作，也有生活，也有家庭。 Dia juga memiliki kehidupannya sendiri, pekerjaannya, bahkan keluarganya. 而且这些耶稣设立的12人，他们也有自己的宗教。 Bahkan kita lihat 12 murid yang dipanggil oleh Yesus ini dia juga memiliki masing-masing kepercayaannya tersendiri. 他们是信犹太教的呀。 Karena mereka percaya kepada agama Yahudi. 像耶稣的门徒彼得这些人， Seperti muridnya Yesus Petrus. 他们是很敬虔的犹太人。 Mereka adalah orang-orang Yahudi yang sangat-sangat saleh. 他们也祷告， Mereka juga berdoa. 他们也去聚会， Bahkan mereka juga ibadah. 也奉献， Juga memberi persembahan. 对不对？ Iya kan? 这是在耶稣呼召之前他们的生活。 Ini kehidupan mereka sebelum Yesus memanggil mereka. 我感觉有点像我们现在的日子。 Saya merasa kehidupan mereka tidak mirip dengan kehidupan kita saat 你 ini. 看，我也有生活， Lihat, saya juga memiliki kehidupan saya 我也有 sendiri. 工作， Bahkan saya juga 我也有 bekerja. 教会生活， Saya juga memiliki kehidupan di gereja. 是不是？ Iya kan? 但是呢，不一样。 Tapi berbeda. 耶稣现在呼召他， Saat ini bedanya adalah Yesus saat ini memanggil 把 mereka. 他们从世界中分别出来。 Telah memisahkan mereka dari dunia ini. 3章14节这里说，他就设立12个人，让他们常和自己同在，也差他们去传道。 Pasal 3 ayat 14 sisi katakan, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutus yang memberitakan Injil. 什么是门徒啊？ Apa yang dimaksud dengan para murid? 门徒就 Saudara-saudara? 是被从世界中分别出来，进入与耶稣的同在。 Di mana para murid itu artinya dia telah dipisahkan dari dunia ini dan dipanggil masuk tinggal bersama dengan Kristus. 进入到耶稣的使命。 Masuk ke dalam amanat misinya Yesus. 但是门徒原来他就是在世界上生活惯了，已经， Namun kita lihat para murid ini dia sudah terbiasa dengan kehidupan di dunia. 他很熟悉原来的生活。 Dia sangat familiar terhadap kehidupan dia 他们 sebelumnya. 现在被耶稣分别出来了， Dia sudah terbiasa kehidupan dia di dunia, namun saat ini dia telah dipisahkan oleh Allah. 所以他们 Yesus. 跟随耶稣是非常模糊的。 Namun sebenarnya mengenai tentang bagi mereka bahwa mengikut Yesus itu suatu hal yang masih sangat asing bagi dia, masih 他们也 samar-samar. 不确定，哎，我是谁呀？ Bahkan mereka juga tidak pasti, yaitu siapakah saya? 耶稣把我从世界中分别出来，让我做什么呀？ Yesus telah memisahkan saya dari dunia ini. Tujuan Yesus melakukan ini untuk apa? 那么我在地上我会遭遇什么呀？ Namun apakah yang saya akan alami di dunia ini? 耶稣门徒这个时候是迷茫， Kita lihat pada saat ini para murid masih tidak tahu, masih bingung-bingung, tidak tahu 因为 harus bagaimana. 我不知道你有没有过这种迷茫。 Saya tidak tahu apakah saudara-saudara juga memiliki hal yang sama seperti mereka tidak. 可怕的是什么？ Yang paling menakutkan itu apa? 可怕的是我信了耶稣之后，我从来没有过这种迷茫。 Yang paling menakutkan itu adalah setelah saya percaya kepada Yesus, saya tidak memiliki kebingungan yang seperti ini. 那说明什么？ Namun itu berarti apa? 那就说明我就把我原来的宗教生活当作是信耶稣。 Itu berarti apa? Itu berarti bahwa saya menjadikan kehidupan agamawi saya ini dulunya itu sebagai kepercayaan saya. 其实你也想， Sebenarnya coba kamu juga pikirkan. 你来教会聚会， Kamu datang beribadah di gereja. 你信耶稣， Kamu percaya kepada Yesus. 你有没有想过你要遭遇什么？ Pernahkah kamu memikirkan hal apakah yang akan kamu alami? 你作为基督的门徒， Kamu sebagai murid Tuhan. 你在地上要经历什么？ Apa yang akan kamu alami di dunia ini? 你在这里聚会， Kamu beribadah di sini. 你究竟要得到什么？ Hal apakah yang ingin kamu dapatkan? 最开始的门徒，他从世界中被分别出来的时候，他也是懵的。 Oleh sebab itu pada awal mulanya, pada saat para murid itu telah dipisahkan dari dunia ini, para murid ini sebenarnya saat itu dia masih bingung-bingung. 然后呢，我们说从3章20节到第35节， Kemudian dari pasal 3 ayat 20 sampai 29, pasal 3, 门徒和耶稣一起遭遇的是什么呀？ kita lihat hal apa yang dialami oleh para murid bersama dengan Yesus. 8节，
Fania, 知道吗？3章20节到 apakah Fania 35 tahu 节， pasal 3 ayat 20 sampai 29 ini? Hal apakah yang dialami oleh para murid bersama dengan Yesus? 导游， Con quỷ. 看一下了，大家啊，就一定要懂圣经哈。3章13节到第19节是耶稣设立的12个人， Kita lihat pasal 3 ayat 13 sampai 19 itu Yesus menetapkan ke-12 muridnya, ya kan? 那紧接着 Kemudian lanjut lagi 3章20节到35节呢， pasal 3 ayat 20 sampai 35. 看耶稣，来你跟从我。 Yesus awalnya berkata, kamu ikutlah saya. 结果跟从这些门徒跟从耶稣之后遭遇什么了？ Kemudian setelah para murid itu mengikut Yesus, hal apakah yang dialami oleh para murid ini setelah mengikut Yesus? 记得了， Citra 你看3 dari ayat 20 sampai 35. 他们遭遇什么了？ Hal apakah yang dialami oleh para murid setelah mengikut Yesus? 3章20节到35节这里写什么？ Pasal 3 20 sampai 35 ini. 我们慢慢要这样懂圣经。 Saudara-saudari, kita harus dengan perlahan dengan cara seperti memahami mengenal Alkitab. 真的要老实的回到圣经。 Yaitu kita harus kembali kepada Alkitab firman-Nya. Kita bersama-sama untuk melihat. Ernest boleh buka Alkitab gitu. 来，大家一起看，你看啊，现在来看，大家都看这段时间不长，是不是？这个 Kita lihat perikop ini tidak panjang. 那3章20节到35节，耶稣跟门徒跟耶稣遭遇的是什么呢？ Kita lihat apa yang terjadi atau yang dialami oleh Yesus dengan para muridnya di ayat 20 sampai 35 pasal 3. apa yang dialami oleh Yesus dengan para muridnya?试探啊，你看这 Ya, 21节，3章21节， ayat pasal 3 21. 是吧？耶稣的亲属听见就拉住他，是吧？ Kita lihat kaum keluarga mendengar hal itu, kemudian mereka datang hendak mengambil dia. 然后呢， Kemudian 因为他们说他疯了， sebab kata mereka ia tidak waras lagi. 22节呢， Kemudian ayat 22, 耶路撒冷的下来的文士就说他是被别西卜附着，就说他是靠着鬼王赶鬼。 ayat 22 adalah ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata ia kerasukan Beelzebul dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. 门徒跟随耶稣， Para murid mengikut Yesus. 他们一起经历了什么呢？ Hal apakah yang mereka bersama-sama alami? Iya. Jujur. 被拒绝， Ditolak, iya penolakan. 对呀，被 Iya 欺 kan? 负， Dia ditolak, dihina, 被攻击是吧？ diserang. 被自己的家属说是疯子， Bahkan dikatain oleh kaum keluarga sendiri, dia tidak waras. 对呀。 Ya kan? 然后呢，被当时的社会怎么样诽谤？ Kemudian difitnah oleh orang-orang yang saat 也有 itu. 的人当时已经是靠鬼王赶鬼。 Difitnah oleh orang saat itu, yaitu dengan penghulu setan, ia mengusir setan. 大家想一看啊，耶稣，你们这里是吧？比如说耶稣来了， Contohnya, kalian di sini, kemudian Yesus datang. 跟着你们做我的门徒。 Kemudian Yesus datang menetapkan kamu sebagai muridnya. 然后说你们跟从我， Kemudian Yesus berkata, kalian mengikutlah aku. 经历什么呢？ Namun setelah mengikut Yesus, hal apakah akan mereka alami? 很好了，不风光的。 Banyak orang berkata mengikut Yesus sangat baik, hidupnya baik. Apapun yang dilakukan akan sukses. Dimana kalau kamu punya persoalan minta kepada Yesus, maka akan berhasil diselesaikannya. Akan ada Allah yang memberkatimu. Benarkah seperti itu? 是这样，圣经是这样写的吗？ Apakah benar Alkitab mencatatnya seperti itu? Coba. 如果不是圣经， Saudara, jika kita tidak membaca Alkitab, kita akan dibohongi. Di mana akan banyak kebohongan yang
akan kita dengar sampai tidak mengenal diri sendiri. Maka kita lihat sebenarnya apakah yang dialami oleh para murid setelah mengikut Yesus. Kita lihat hal yang dialami oleh para murid setelah mengikut Yesus itu adalah penolakan bersama dengan Yesus ditolak. Dia ditolak dinyangkal, ditolak oleh keluarga. Bahkan direndahkan oleh orang-orang. Yang dia tanggung itu adalah serangan dari orang, penghinaan dari orang-orang. Seperti itu, iya kan? Coba. Oleh sebagai saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan orang Kristen? Apakah saya hidup bersama dengan Kristus dengan sangat baiknya? Yesus dia telah memisahkan murid-muridnya dari dunia ini. Membawa para murid ini ke bawah pemerintahan Allah. Namun hal yang mereka alami bersama dengan Yesus itu adalah penolakan dari dunia, serangan dari dunia, penganiayaan dari dunia. Bahkan keluarga terdekatnya Yesus pun menolak Yesus, tidak menerima Yesus. Begitu juga dengan orang-orang di dunia tidak menerimanya. Inilah para murid. Apakah kamu murid yang seperti ini? Apakah dalam hidupmu kamu pernah mengalami hal seperti ini? Namun kenapa seperti itu? Kenapa Yesus menuntut para murid mengalami hal-hal ini? Saya bertanya kepada seseorang, Felin, kenapa? Kenapa yang dialami oleh Yesus dan para muridnya itu adalah penolakan, fitnah, serangan, penganiayaan? Karena ya, kenapa orang-orang ini tidak suka dengan apa yang mereka beritakan? Kenapa? Bahkan keluarganya, saudaranya Yesus menghalangi Yesus. Coba kita pikirkan satu hal. Jikalau para murid ini mengikut Yesus, kemudian Yesus memberikan kesuksesan, keberhasilan dia di dunia ini, membuat mereka mendapatkan keberhasilan, kesuksesan di dunia. Membuat Petrus menjadi seorang yang sukses, berhasil, sampai membuka perusahaan. Bahkan kalau kamu mengikut Yesus, kamu diterima oleh di universitas ternama. Kemudian Yesus bantu kamu untuk menjadi orang yang sukses di dunia. Akankah jika seperti itu, keluargamu pasti akan menghalangimu? Akankah keluargamu masih akan menghalangimu untuk mengikut Yesus? Tidak akan, iya kan? Bahkan justru sangat support kamu. Lalu kenapa keluarga Yesus ingin mengambil Yesus atau menghalangi Yesus? Kenapa dunia ini memfitnah Yesus dan para murid? Apa yang sedang mereka lakukan? Apa yang sedang dilakukan oleh Yesus dengan membawa murid-muridnya? Ayat 20 di sini katakan. Di sini katakan sehingga Yesus makan pun tidak dapat. Hal apakah yang sedang Yesus sibukkan dengan membawa ke-12 muridnya? Lydia. Kita di sini katakan Yesus makan pun tidak dapat. Namun para murid mengikut Yesus yang seperti ini, lari sana sini. Apa yang sedang mereka lakukan? Sin Yesus. Apa yang sedang Yesus
lakukan dengan membawa murid-muridnya. Ernest, mereka sedang sibuk melakukan apa? Berkhotbah, ya kan? Memberitakan, ya kan? Jadi di awal sudah dikatakan. 3章14节 Pasal 3 ayat 14. 他就设立12个人，要他们常和自己同在，也差他们出去传道，是吧？ Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutus yang memberitakan Injil, ya 是 kan? 不是？传什么道呢？ Injil apakah yang dia beritakan? Yaitu kerajaan Allah sudah dekat. Kamu harus bertobat. Penghakiman yang kekal ini telah datang. Kamu harus bertobat dan kembali kepada Yesus. Kamu harus berpisah dengan dunia ini. Menuntut kamu untuk mempersiapkan dirimu bagi hidup yang kekal. Untuk meninggalkan hidupmu saat ini. Menuntut kamu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Mau mengajak kamu supaya jangan menjadikan dunia ini sebagai raja-rajamu, melainkan menjadikan Kristus sebagai Tuhanmu. Bukankah Injil ini yang diberitakan? Karena mereka memberitakan Injil oleh sebab itu dia mengalami penolakan, serangan dari dunia. Coba dibayangkan, setelah percaya kepada Yesus, saya meninggalkan keluarga, saya meninggalkan pekerjaan, pergi, meninggalkan semuanya untuk memberitakan Injil hidup dan mati yang kekal. Saya menyelamatkan jiwa-jiwa orang. Namun bagaimanakah orang itu memandang? Dia kan merasa ada kerjaan, seseorang tidak ada kerjaan saja. Akan merasa kamu orang yang tidak berbakti kepada orang tua. Akan merasa kamu ini orang yang sudah tidak waras. Sudah tidak normal. Jadi orang-orang di dunia ini tidak menerima orang yang seperti ini. Dia bukan saudara-saudari. Hari Sabtu saya lembur kerja. Dunia ini bisa menerimanya. Bahkan keluarga juga mendukung. Tapi jika di hari Sabtu saya memberitakan ini, saya belajar Alkitab. Saya berharap lebih banyak orang lagi masuk ke surga, tidak ke neraka. Keluarga kita mungkin tidak terima. Akan merasa kita tidak waras. Dia bukan saudara-saudara. Saya berharap setiap perkataan saya kalian bisa merenungkan. Karena ini bukan yang saya katakan kepada kalian, melainkan ini adalah firman Allah, saudara-saudari. Di mana Allah sedang berfirman kepadamu, sedang memberitahu kepada kamu apa yang dimaksud dengan murid Tuhan yang sesungguhnya. Dan kamu harus menguji dirimu, apakah saya benar adalah murid Tuhan yang sesungguhnya? Ataukah saya hanya sendiri merasa diri telah percaya? Jika seperti itu, bukannya kita sedang membohongi diri kita sendiri? Jika seperti itu, kamu tidak dengan benar serius untuk menghadapi firman Allah. Oleh sebab itu kita katakan dunia ini melawan kerajaan Allah. Dunia ini milik iblis. Keluarganya Yesus. Bahkan orang-orang ahli Taurat ini, bahkan orang-orang Yahudi ini, semua orang ini milik iblis, menolak kerajaan Allah. Oleh sebab itu dia juga menolak kerajaan Allah, murid Tuhan yang milik kerajaan Allah. Sebenarnya kalian juga perlu mempertanyakan diri kamu sendiri satu pertanyaan. Saya adalah murid Tuhan. Ini kita ngaku ya kan, kita orang Kristen murid Tuhan. Kita mengakui ya bahwa kita ini adalah murid Kristus. Namun satu pertanyaan lain saya ingin bertanya kepada kalian. Apakah saya di bawah pemerintahan kerajaan Allah? Ataukah saya masih di bawah kuasa dunia ini? Dikuasai oleh kedagingan saya?
被神的国的统治， Orang yang dikuasai oleh kerajaan Allah, 他一定是明白神话的。 maka pasti dia adalah orang yang mengerti akan firman Allah. Dia bukan saudara-saudara. 我刚才讲大家，我期待我们慢一点不要紧，但是你们要能明白这些内容。 Saudara-saudara, kalau memahami semua isi ini, tidak apa-apa kita pelan, namun kita bisa memahaminya. 所以门徒懵懵懂懂的被耶稣从世界中分别出来。 Oleh sebab itu, di saat di tengah masih bingung-bingungnya, para murid itu telah dipisahkan oleh Yesus dari dunia ini. 结果实际门徒跟耶稣一起承受的都是逼迫艰难。 Yang pada akhirnya, yang dialami oleh para murid bersama dengan Yesus itu adalah penganiayaan, serangan, kesusahan. 这是门徒。 Inilah para murid. 那么，于是呢，为什么要经历这些呢？ Kenapa mereka harus mengalami semua ini? 进入第4章， Masuklah ke pasal 我 4. 们前面讲了关于耶稣讲关于神国的比喻，是吧？ Yaitu pasal 4 itu mulai tentang perumpamaan tentang penabur. 那整个第4章他在讲神国的奥秘， Pasal 4 itu berbicara mulai tentang rahasia kerajaan Allah. 他在说什么呢？ Maksud daripada kerajaan ini yaitu apa? 是说神的国从进入到最后的完全，它是一个过程。 Ini berbicara bahwa kerajaan Allah itu datang sampai dia menggenapinya, itu merupakan suatu proses. 现在上帝的国的统治在地上是隐藏， Saat ini pemerintah kerajaan Allah di dunia ini tersembunyi. 因为什么？ Karena apa? 这个世界拒绝抵挡神。 Karena dunia ini menolak melawan kerajaan Allah. 那么因此呢， Namun oleh sebab itu, 神的国的在地上的载体就是耶稣和门徒，是吧？ namun kita lihat yang menanggung ikut mengambil bagian daripada kerajaan Allah itu adalah para murid. 所以门徒在地上不是被接纳，而是被拒绝。 Oleh sebab itu para murid di dunia ini bukan diterima, justru ditolak oleh dunia. 是耶稣的亲属、 Entah itu keluarganya Yesus 不信的家人， ataupun keluarga yang tidak percaya, 你那些假信的朋友， ataupun teman-teman kita masih belum percaya. 还有你周围的很多人， Bahkan masih banyak lagi orang-orang di sekitar kita. 本质上他们是属世界的属魔鬼， Pada dasarnya mereka adalah milik dunia ini. 所以他们拦阻，他们攻击耶稣和门徒。 Oleh sebab itu mereka menghalangi, menyerang Yesus. 但这样的攻击逼迫会一直持续下去， Tapi kita lihat penyerangan, penganiayaan seperti ini apakah akan terus berlanjut? 会的， Tidak. 要有一个终点。 Melainkan akan berakhir. 终点是什么呢？ Akhirnya itu di mana? 问一下啊， Yesus再来。耶稣基督再来，是不 Itu 是？ pada saat Yesus datang kembali, ya kan? 因为在基督再来的时候， Karena pada saat Yesus datang kembali, 神国的荣耀就彻底的彰显。 kemudian kerajaan Allah sepenuhnya di tengah penganiayaan, 在患难中 di tengah kesulitan, 绝望， di tengah kekecewaan, 看不到尽头， bahkan terlihat tidak ada batasnya. 我真的能得到那最终的天堂的福分。 Apakah saya benar bisa mendapatkan upah di surga yang pada akhirnya? 可能这句话对大家来说是没有力量， Mungkin terlihat kata-kata seperti tidak kuat bagi saudara-saudara. 为什么呢？ Kenapa? 因为大家从来没有因为福音、因为神的国的缘故与这世界有过冲突。 Karena kita mungkin belum pernah mengalami konflik dengan dunia ini, perselisihan dengan dunia ini karena Injil, karena Yesus. 是吧？ Ya kan? 太少了， Terlalu sedikit mungkin. 都是可能为了彼此的那个迁就，就妥协。 Ya terkadang saling menghargai saja. 实际， Tapi pada akhirnya, tapi pada dasarnya, 真的耶稣的真人， pada hakikatnya kalau sebagai murid Tuhan yang 他必 sesungguhnya, 然历的是这个世界的逼迫， maka pasti dia akan mengalami penganiayaan dari dunia ini. 他经历的是来自家人朋友的误解。 Di mana yang dia alami itu adalah kesalahpahaman dari dunia ini. 那么在这过程之中，他的指望在哪里？ Dalam proses ini, di manakah pengharapannya? 我真的能得到最终的基督再来的时候的那个分。 Benarkah saya bisa mendapatkan berkat yang pada akhirnya Kristus datang kembali itu? 于是就有了后面35节到41节，也是 Seperti itulah barulah ada mencatat ayat firman ini, yaitu ayat 35 sampai 41 yang tadi kita baca pasal 4. 这个故事比较简单，
Kita lihat untuk cerita ini singkat, 耶稣和门徒一起坐船过海， yaitu di mana di sini Yesus bersama dengan muridnya bertolak ke seberang dengan menaiki perahu. 在途中呢遇到了风暴， Kemudian di tengah-tengah perjalanan ini mereka mengalami angin taufan yang dahsyat. 耶稣平定了风浪。 Kemudian Yesus meredakan angin taufan, angin ombak 那我 itu. 们说这里说是过海，是吧？ Namun di sini katakan dia menyeberangi danau itu. 在圣经之中啊， Suatu kuasa melawan Allah. 大家还记得吗？在创世纪的时候， Saudara masih ingatkah pada saat di kitab Kejadian 在创造之前是空虚混沌渊面黑 kita 暗， lihat sebelum dunia ini terbentuk, dunia itu belum berbentuk kosong. 那个就是大水，大深大渊面就是大水的意思。 Ya artinya dipenuhi dengan air. 那么神的创造就是对大水的征服，是吧？ Namun kita penciptaan Allah itu adalah menaklukkan angin-angin air-air ini. 神怎么征服大水的？ Dengan cara apakah Allah menaklukkan air itu? 还记得吗？创世纪 Masih ingatkah di kitab Kejadian? 我们可以看几节，因为大家应该都熟悉创世纪的第一章了啊。 Kejadian harusnya tidak familiar bagi 我 kita. 们看创世纪第一章， Kita lihat kitab 我 Kejadian. 们说大水，它是 Kita lihat 在 di sini Samudra Raya, air yang besar. 在圣经中代表着反抗神的力量。 Samudra Raya, air danau itu melambangkan suatu kuasa yang melawan 因 Allah. 此呢，神的创造就是对于大水的征服。 Oleh sebab itu ciptaan Allah itu adalah menaklukkan Samudra Raya itu, air tersebut. 在1章9节， Di dalam pasal 1 ayat 9, 神说天下的水要聚在一处，读一下9节10节。 ayat 9, 10, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul kepada suatu tempat sehingga kelihatannya yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. 原来水是布满整个地球的，是不是？ Dulunya air ini memenuhi seluruh bumi. 神是水被限定了， Namun Allah membatasi, mengumpulkan dia pada satu tempat. 哎，于是就有了陆地， Kemudian barulah ada daratan, 有了人所生存的场所。 di mana ada tempat buat manusia hidup. 所以神大水在圣经它是代表着抵挡神的力量。 Oleh sebab itu air, samudra raya, danau, ya, hal-hal seperti itu melambangkan kuasa besar untuk melawan Allah. 那么神的创造就是对于这个大水的征服。 Namun ciptaan Allah itu adalah menaklukkan air yang besar. 现在耶稣和门徒乘船过海， Namun saat ini Yesus bersama dengan para muridnya naik ke atas perahu ingin menyeberang ke seberang. 那么在途中呢就起了大水，这起了暴风，有海浪。 Namun di tengah-tengah itu mengalunlah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. 它是代表着实际耶稣和门徒经历的在这地上的这个抵挡神的力量。 Ini melambangkan suatu kuasa yang dihadapi oleh Yesus bersama dengan para muridnya di dunia ini. 那你想一下， Namun coba kamu 我 bayangkan, 们说耶稣和门徒经历了家人的拒绝， dikatakan bahwa Yesus bersama dengan Yesus telah mengalami penolakan daripada keluarga 犹太人的攻击， dan penyerangan daripada orang-orang Yahudi. 实际他们都是抵挡神的灵界的不顺服的力量，是吧？ Dan sebenarnya mereka melawan Allah, suatu kuasa yang melawannya. 那么前面耶稣和门徒经历这些， Namun kita lihat sebelumnya itu Yesus bersama dengan muridnya mengalami hal yang seperti ini. 现在呢，耶稣和门徒乘船过海， Namun saat ini Yesus bersama dengan para muridnya bertolak ke seberang. 在途中也经历了海浪的这个翻腾，有暴风，是吧？ Di tengah-tengah mereka mengalami taufan yang dahsyat dan ombak. 那么面对这些来自于这个世界的灵界的这个攻击抵挡， Namun di tengah berhadapan dengan serangan dari dunia ini, 耶稣他们能胜过。 dapatkah Yesus menang atas ini? 我们一起来看这个故事啊， Kita bersama-sama untuk melihat cerita 我 ini. 们先看37节， Perikop ini kita lihat ayat 37 terlebih dahulu. 说我们一起来读一下。 Kita membacanya bersama-sama ayat 37. 1, 2, 3. Pada hari itu
ayat 37 kita baca bersama-sama, maaf. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. 我不知道大家应该有坐船的经历没有哈？ Saya tidak tahu apakah saudara-saudara semua pernah mengalami tidak, maksudnya pernah duduk nggak atau naik di atas perahu. 如果在行驶在海面上，你想一想， Coba kita bayangkan kalau kita naik perahu, kemudian di atas laut, di atas air, tiba-tiba angin yang besar datang, 海浪会有几米高， kemudian ombak ini tinggi sampai beberapa meter, 船里都是水， kemudian di dalam perahunya semuanya isinya air, 这船马上就要沉了， karena perahu ini bentar lagi akan tenggelam. 那你船上的人会怎么办？ Namun bagaimanakah respon dari orang yang ada di atas perahu? 恐惧害怕， Pasti akan takut, ya kan? 因为要丧命， Karena ada kemungkinan kehilangan nyawa. 所以门徒正在经历的，我就说来自这个极大的这个危机临到， Oleh sebab ini di mana para murid saat ini tengah menghadapi krisis yang besar. 门徒马上要丧命了， Kita lihat para murid bentar lagi akan kehilangan 但 nyawanya. 是这个时候呢， Namun di saat ini, 38节， ayat 38, 耶稣在船尾却枕着枕头睡觉。 pada waktu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. 在这么样一个危机的处境下，耶稣却在睡觉。 Di tengah situasi yang krisis seperti ini, Yesus justru masih sedang tidur. 耶稣在睡觉， Kenapa Yesus tidur, sedang tidur? 为什么？ Kenapa? 想一想， Coba kita bayangkan. 人怎么可能在那个环境下能睡着？ Kita lihat bagaimana mungkin sebagai seorang manusia di tengah ombak yang menyembur masuk dalam perahu masih dapat tidur, iya kan? 我可能睡觉的时候，如果外面有什么声音，我就醒了，是吧？ Terkadang mungkin kalau saya sedang tidur, di luar ada suara apa, mungkin saya sudah terbangun. 但是那个大风暴， Tapi di tengah taufan ombak yang besar ini, Yesus masih sedang tidur. 那说明 Itu maksudnya apa? 耶稣非常的累。 Supaya menyatakan bahwa di sini Yesus sudah sangat-sangat kelelahan. Iya kan? 这些如果在比如说 Contohnya, 跟大家， sambil satu contoh. 如果说有地震发生了， Contohnya, ada gempa yang terjadi. 地震发生的时候，有很多人埋在房子里，埋在土里。 Pada saat gempa, di mana banyak orang yang terkuburkan oleh goncangan atau runtuhan-runtuhan tanah ataupun 这个时候呢， kayu. 消防员就会去救人，是吧？ Di mana di saat ini akan ada datang orang untuk menyelamatkan mereka, 抢救这些生命。 untuk menyelamatkan nyawa ini. Tapi kita lihat orang yang datang menyelamatkan ini tetap juga dia adalah manusia. Di terkadang orang seperti ini mereka juga bisa ngantuk. 当他累的时候， Tetapi di tengah seperti itu, 他就可能那个必须旁边睡着。 ada kemungkinan petugas yang datang menyelamatkan mereka ini mungkin karena kelelahan untuk menyelamatkan mereka, mungkin di saat itu dia akan tertidur di situ karena kelelahan. 旁边那很吵， Walaupun di sekitar itu sangat-sangat berisik, tapi terlalu lelah, dia tetap masih bisa tertidur. Tidak akan terpengaruh oleh suara-suara yang berisik. 在风浪中在船上睡。 Oleh sebab Yesus dia tertidur di tengah kekacauan ombak taufan yang dahsyat ini. 为什么？ Kenapa? Karena Yesus terlalu lelah di sini. 在前面我们说， Karena sebelumnya dikatakan Yesus memberitakan Injil, makan pun tidak sempat, tidak dapat. 展现耶稣是一个受苦的人。 Dari situlah menyatakan Yesus merupakan hamba yang menderita, 为了劳碌更多， yaitu seorang hamba lari sana sini. 为了去劳苦， Ya artinya di tengah penderitaan, kesusahan, capaian, kelelahan. Bahkan waktu istirahat pun tidak ada. Tidak ada waktu buat dia santai istirahat. 耶稣为什么这样的紧张啊、忙碌呢？ Kenapa Yesus sampai sesibuk seperti itu? 为什么这样的劳苦？ Kenapa Yesus hidup selelah sesudah itu, sesusah itu? Kenapa? Ada yang tahu tidak? 可以按部就班的生活就好了。 Bisa saja Yesus sesuai aja waktunya, udah waktunya kerja, ya kan? 要按 Ya artinya waktu istirahat, makan,
melakukan pekerjaan. Kenapa dia sampai bekerja keras sampai segitunya Yesus? 为什么说圣经里，他连饭都不 Sampai Alkitab juga berkata bahwa Yesus makan pun tidak dapat, 到处边喝酒喝 yaitu berjalan sana sini. 为什么没有给？ Kenapa Melki? Sampai Yesus bekerja keras seperti itu sampai kelelahan. 为神的愤怒。问题为什么？耶稣跟我们不一样， Yesus berbeda dengan kita, iya kan? 对不对？我们是生活在日常秩序里的人， Kita manusia yang hidup di dalam alur tatanan dan kehidupan kita yang pada umumnya. 但耶稣是神的国临到世界的时候， Tapi Yesus dia membawa kerajaan Allah telah datang masuk melalui Yesus ke dalam dunia ini. Yesus adalah sosok yang hidup pada kesudahan akhir zaman. 每一个人面对耶稣， Setiap orang berhadapan dengan Yesus, 对那个人来说， maka bagi orang itu, setiap orang berhadapan dengan Yesus, maka bagi orang itu mengenai tentang hidup dan mati yang kekalnya. 所以耶稣就是在地上都是每时每刻都决定人的生死。 Oleh sebab Yesus di dunia ini setiap waktu menitnya menentukan hidup mati seseorang. 耶稣活在定期状态下的人， Yesus hidup di tengah hal yang genting. 还是像地震发生的时候， Sama seperti gempa terjadi. 很多人都 Banyak orang sudah terkuburkan di bawah tanah karena gempa itu. 对救人的消防员来说， Tapi bagi petugas yang datang untuk menyelamatkan, 他们可能在像平时那样8点起床，然后吃个早饭。 tidak mungkin lagi. Tiba-tiba terjadi gempa, banyak orang yang butuh penyelamatan, namun sebagai petugas dia masih bangun jam 8, sarapan dulu, kemudian baru pergi untuk menyelamatkan orang, iya kan? 他是活在定期状态下的人， Karena dia sudah hidup di dalam situasi yang genting seperti 对 itu. 他来说呢， Karena bagi dia setiap waktu menit ini bisa menentukan hidup mati seseorang. 上帝的审判通过耶稣进入世界， Di mana penghakiman Allah telah masuk dalam dunia ini melalui Yesus. 在运作的人， Di mana Yesus hidup di dalam waktu yang genting seperti 所 ini. 以他的饭， Oleh sebab itu Yesus makan pun tidak 他 dapat. 奔波劳苦， Dia berlari sana sini, bekerja keras. Begitu lelahnya. 所以即使在风暴中，他在船 Oleh sebab itu, walaupun di atas perahu di tengah mengalami taufan ombak yang besar, tetap Yesus tertidur. 大家能明白我这样讲来， Bisa dipahami ya saudara-saudari. 我真心期待大家能好好的，你们不要像别人一样， Saudara-saudari, saya benar berharap kalian jangan seperti yang lain. 你们要做真正的懂圣经的门徒。 Di mana kiranya berharap juga kalian menjadi murid Tuhan yang benar-benar mengerti isi firman-Nya. 你也不用羡慕那些别人， Tidak perlu juga kita iri kepada 你也不 orang 要羡 lain. 慕那些网红 Tidak perlu juga kita iri kepada influencer 或者那些出名的。 ataupun orang-orang terkenal, gembala penginjil yang terkenal. 你要做真正懂圣经、明白， Melainkan kamu harus menjadi orang yang benar mengerti akan isi firman-Nya. 这才是真正的有见识的。 Karena inilah disebut murid Tuhan yang benar memiliki penglihatan yang jelas. 上帝把你带到这里， Yesus membawa kamu di sini. 带到这个小小的教会， Di dalam gereja yang kecil seperti ini. 你要认出这是多么大的恩典。 Kamu harus menyadari ini anugerah betapa besarnya. 都开始这个看见了。 Harus mulai melihat hal ini. 那么耶稣睡着了， Namun lanjut ke ayat firman Tuhan ini, Yesus sedang tidur. 门徒马上要丧命了。 Kita lihat para murid bentar lagi kemungkinan akan kehilangan nyawanya. 38节说，门徒就叫醒了他，说：“夫子，我们丧命，你不顾吗？” Kemudian ayat 38, para murid membangunkan dia dan berkata kepada Yesus, Guru, engkau tidak pedulikah kalau kita binasa? 当门徒经历风浪的时候， Pada saat para murid mengalami taufan ombak, 因为耶稣睡着了， karena Yesus tidur, 所以门徒是跟耶稣隔起来的。 sebenarnya di saat ini di antara Yesus dengan para murid terpisah.
门徒是独自面对这些风浪， Di saat ini para murid dengan tersendiri menghadapi angin taufan ombak 所 ini. 以他们就叫醒耶稣说：“我们丧命了。 Oleh sebab itu mereka membangunkan Yesus berkata, kami binasa. 然后呢，在第39节， Kemudian ayat 39, 39节 39 Yunus. 啊，然后说他醒了，耶稣醒了， 39 berkata, Yesus pun bangun. 耶稣向斥着风和海说：“住了吧，静了。” Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. 一直睡觉的耶稣如今醒过来了， Yesus yang tadinya tidur saat ini telah bangun. 此时耶稣才真正的临在于门徒中间， Saat inilah Yesus ada di tengah-tengah bersama dengan para murid. 和耶稣的关系才是实在的。 Di sini hubungan antara Yesus dengan murid barulah benar-benar nyata, terlihat. 每一个人，我们在人生中都有两个现实， Sebenarnya saudara-saudari dalam kehidupan kita ada dua kenyataan. 一个现实就是我眼睛看得见的，我的肉体经验。 Satu kenyataan itu adalah dunia ini yang bisa dirasakan, dialami, dilihat oleh mata kita, kedagingan kita terhadap dunia ini. 我要工作， Saya mau bekerja, 我要赚钱， saya mau mencari uang, 我要交房租， saya mau membayar uang sewa, 我要考大学， saya mau tes untuk bisa lulus diterima satu univ. 这是我眼睛看得见的现实。 Ini suatu kenyataan yang benar kita rasakan dan kita lihat, yang akan kita alami. 这 Ya 个 kan? 现实支配我， Kenyataan ini yang berkuasa atas 就 kita. 像这些在船上的门徒一样， Sama seperti para murid yang ada di atas perahu ini. 他们眼前的现实是什么？ Kenyataan yang ada di depan para murid ini apa? 满满的水， Yaitu perahu ini penuh dengan air. 要丧命。 Kami akan kehilangan nyawa, binasa. 对于基督徒来说，还有一个隐藏的现实， Tapi bagi para murid, masih ada satu kenyataan lagi yang tersembunyi. 就是耶稣与他们在。 Yaitu Yesus beserta dengan mereka. 耶稣醒了， Yesus pun bangun. 进入到门徒的现实里。 Yesus bangun, dia masuk ke dalam kenyataan yang dihadapi oleh para murid. 耶稣斥着风和海， Yesus menghardik angin itu, danau itu. 于是门徒的处境立马发生改变。 Kemudian saat inilah situasi para murid saat itu langsung berubah. 其实你也要认识到， Sebenarnya kalian juga harus menyadari, 你人生究竟是被哪个现实决定的？ hidup kamu ini ditentukan oleh kenyataan yang mana. 我一直就觉得，其实很多基督徒为什么说他只是一个宗教徒呢？ Kadang saya juga merasa bahwa kenapa banyak orang Kristen dia hanya suatu penganut agama saja. 因为他知道的东西对他来说没有决定性的支配力。 Karena hal-hal dia ketahui itu, hal-hal tersebut tidak benar menguasai dia. 他信耶稣， Dia percaya pada 他 Yesus. 相信死里复活， Dia juga percaya kematian 相 kebangkitan. 信进天堂。 Bahkan juga percaya neraka surga. 但是这些都不是他决定性他的现实， Namun semua ini bukan merupakan hal yang benar-benar menentukan hidupnya. 他的人生被另一个现实决定， Hidupnya justru tentukan oleh kenyataan yang lain 眼前的 yang ada di depan 我 matanya. 要吃，我要喝，我要 Saya 睡， mau makan, minum, mau tidur. 我要赚钱， Saya mau cari uang. 我要睡觉， Saya mau tidur. 我要别人认可我。 Saya mau orang mengakui saya. Dia ditentukan oleh atau dikuasai oleh kenyataan. 因此呢，虽然这样的人他也在教会里， Oleh sebab itu, orang seperti itu tetap juga di dalam gereja. 他甚至他也去服侍， Bahkan dia juga melayani. 他也称自己是基督徒， Dia juga mengaku dirinya adalah orang 但 Kristen. 实际呢， Tapi pada hakikatnya, 他没有跟耶稣处于实际的关系。 dia tidak memiliki hubungan yang intinya atau di dalam Kristus dengan Kristus. 对他来说，耶稣在睡觉，哈， Bagi dia saat itu, dia hanya melihat Yesus tidur. 你们没有， Bisa 他仍 memahami. 然自己去面对 Dia tetap sendiri menghadapi 眼前的 kenyataan yang suatu hal yang terjadi di depan matanya. Situasi yang tengah dia hadapi. 他依然依靠自己。 Pada saat dia mulai mengandalkan kepada dirinya sendiri, 那不是说耶稣没在场， oleh sebab di sini bukan karena Yesus tidak ada di tempat, 现在耶稣正在向你说话， melainkan saat ini Yesus sedang berbicara kepada kamu, 说话， sedang melalui hambanya berbicara kepada kamu, tapi kamu tertidur, 你对他的话没有多大， kamu tidak respon terhadap 那 firman-Nya, 就说明 maka itu berarti 你 apa? 是睡觉的， Itu berarti kamu orang tertidur. 你没有活在跟耶稣的真实的关系。 Kamu tidak hidup di dalam hubungan yang nyata dengan 有 Yesus. 多少？ Kita lihat ada berapa banyak orang Kristen seperti itu. 所以
根本的要点，弟兄姐妹， Oleh sebab saudara-saudari, poin inti di sini adalah 究竟在你生命中， sebenarnya di dalam hidupmu, 耶稣真的是实在的吗？ apakah Yesus itu benar nyata bagimu? 神的话是真实的吗？ Apakah firman Allah itu nyata? 你把它当真吗？ Apakah kamu menganggap firman Allah itu nyata? 我跟你们也接触这件事， Saya juga sudah lama juga kenal dengan saudara-saudari. 我也深深知道你们的问题在哪。 Saya juga benar tahu persoalan kalian miliki itu apa. 也期待大家能够认真的听啊。 Juga berharap saudara-saudara dapat dengan seriusnya mendengarnya. 我不知道这个你们出去离开这里之后还有没有这样的声音？ Karena saya tidak tahu apakah kalian sudah keluar dari sini ada suara-suara seperti ini tidak. 其他人会跟你讲， Orang lain akan menyampaikan hal apakah kepada kamu. 但我确定我跟你讲的一定是上帝的话。 Tapi saya yakin saat ini yang saya katakan kepada kalian ini adalah firman Allah. 我不跟你讲你喜欢听， Saya tidak menyampaikan hal yang enak didengar atau yang ingin telinga 也 kamu 不 dengar. 跟你讲那些祝福的话， Bahkan juga tidak akan mengatakan kata-kata yang berkat kepadamu. 就告诉你你生活 Melainkan 你处在危机。 memberitahu kepada kamu bahwa saat ini hidup kamu di tengah krisis yang seperti 然 ini. 后40节呢，耶稣 Kemudian ayat 40, 耶稣对他们说：“为什么胆怯？还没有信心吗？ oh Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? 你们还不认识我吗？ Apakah kalian tidak mengenal saya? 不明白我所做的这一切？” Apakah kalian tidak mengerti segala sesuatu yang telah saya lakukan? 门徒就大大的惧怕，彼此说：“这到底是谁呢 Kemudian 41 ini, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? ？” 耶稣睡觉的时候，门徒感到很惧怕， Pada saat Yesus sedang tidur, para murid sangat takut. 怕什么？ Saat itu mereka takut apa? 怕风暴， Takut ombak, ya kan, taufan. 怕船沉了，他们要死。 Saking perahu tenggelam, mereka kehilangan nyawanya. 耶稣醒了之后，他们更害怕。 Tapi setelah Yesus bangun, mereka lebih takut lagi. 为什么更害怕呢？ Kenapa mereka menjadi lebih takut 因 lagi? 为现在有一个比那个狂风暴雨还有能力、还有权柄的耶稣来。 Karena saat ini, Yesus telah datang yang lebih berkuasa, lebih dahsyat lagi daripada taufan ombak ini, ada di atas perahu mereka. 那些风浪不是可怕的， Di mana ombak taufan ini bukan yang paling menakutkan. 能征服风浪的耶稣更可怕。 Justru Yesus yang bisa menaklukkan, meredakan angin dan taufan ini barulah yang paling menakutkan. 所以弟兄姐妹， Oleh sebab itu 这 saudara-saudari, 一部分呢，3章35节到41， sebenarnya bagian ini 35 sampai 41. 我们说是耶稣教导训练门徒。 Di sini katakan, ini adalah ajaran Yesus dan Yesus melatih para muridnya. 训练门徒什么呢？ Tujuan mengajarkan melatih murid ini apa? 你究竟还是依然的凭着眼见做判断、做反应， Kamu meresponi, menilai berdasarkan pandangan kamu, 在与耶稣的关系。 ataukah kamu hidup di dalam hubungan dengan Yesus? 门徒在过海， Para murid sedang menyeberang bertolak ke seberang. 我们说这个大海是代表着对抗神的力量。 Kita katakan Samudra Raya, danau, air ini merupakan suatu kuasa yang melawan, suatu kuasa besar melawan Allah ya. 门徒在海上遇见风浪， Di mana Yesus, para murid di atas danau ini mengalami taufan ombak yang besar. 甚至要丧命。 Bahkan akan kehilangan nyawa binasa. 就像前面 Sama seperti di awal 耶稣 katakan, 和门徒这样一个小小的共同体， Yesus bersama dengan para muridnya, komunitas yang kecil 也 ini, 是10几个人， cuma puluhan orang. 面对的是什么？ Hal apakah yang sedang dia hadapi? 面对的是家人的拒绝， Hal yang dia hadapi itu adalah penolakan dari 面对的 keluarga, 是权柄派人的攻击， penyerangan dari orang-orang Yahudi yang berkuasa, 国家社会 bahkan negara masyarakat 拒绝否定， menolak, menyangkal, 不认可耶稣， tidak mengakui 不认 Yesus, 可门徒。 tidak mengakui para murid. 那么他们经历的是这个。 Namun hal inilah mereka alami. 其实现在也依然是这样， Sebenarnya saat ini tetap seperti itu. 但是有可能很多人会说， Tapi ada kemungkinan banyak orang akan berkata, 注意哈，我下面讲的话很重 perhatikan apa yang selanjutnya katakan ini sangat penting. 你们要好。 Kalian dengarkan juga, saudara-saudara. 很多基督徒会这样觉得。 Mungkin banyak orang Kristen akan merasa seperti ini. 你看现在国家社会都很接纳基督教啊， Kamu lihat sekarang ini dunia sangat menerima
agama Kristen atau kekristenan, 基督教是合法宗教啊。 kita lihat agama Kristen merupakan agama yang diakui oleh undang-undang. 圣经好像不像圣经所说的那样，整个世界抵挡不认可。 Terlihatnya sepertinya bukan yang dikatakan oleh Alkitab bahwa seluruh dunia ini melawan, memberontak Allah. 是不是啊？ Iya kan? 那究竟是圣经说的对，还是你感受的对？ Namun kita lihat perasaan kamu yang benar ataukah Alkitab itu yang benar? 一定是圣经说的， Pasti Alkitab yang dikatakan ini benar, iya 对不 kan? 对？我们说这个基督教它是属于这世界的一部分， Kita katakan dunia kekristenan itu adalah milik atau bagian dunia 那 ini. 世界不会逼迫属自己的基督教， Dunia tidak akan menganiayai kekristenan yang milik dia sendiri. 国家社会认可基督教， Dunia negara mengakui agama kekristenan. 因为本质上基督教这个宗教是属于这世界的一部分。 Karena pada dasarnya agama kekristenan itu adalah bagian dari dunia. 如果一个教会 Jika suatu gereja 它只讲基督的能力， dia hanya menyampaikan kuasanya Kristus, 讲耶稣的慈悲， yaitu belas kasihannya Yesus, 耶稣多么有大爱， atau Yesus itu betapa besar kasihnya, 讲耶稣的神迹奇事， atau berbicara tentang tanda mukjizatnya Yesus. 世界欢迎不？ Kita lihat apakah dunia menerima, 社会接纳不？ dunia menerima atau tidak, 接纳不？ menerimanya atau tidak. 教会讲基督的大爱， Gereja hanya mengajarkan kasih Allah yang besar, Yesus yang besar, kasih Yesus yang besar. Terus kemudian berbicara mengajarkan mengenai tentang tanda mukjizat. 这个世界接纳了认可不？ Dunia ini menerimanya atau tidak? 能理吗？ Iya kan, menerima. 世界不会拒绝啊， Dunia tidak akan menolaknya, iya 对 kan? 吧？接纳这个呀。 Akan menerima hal ini. 你教会讲基督教的价值观， Bahkan gereja juga berbicara mengenai tentang normal kekristenan, 讲你要爱人，要爱邻舍。 berbicara mengajarkan kamu mengasihi sesama, mengasihi tetangga, 基督教的文化， budaya kekristenan, 鼓励基督徒要为国家、为社会做贡献。 mendorong sebagai orang Kristen harus mendukung negara. 教会告诉你，你要做一个对国家、对社会有贡献的基督徒。 Negara gereja mengajarkan bahwa kamu harus sebagai orang murid Tuhan harus menjadi satu orang yang berguna bagi negara. 这样的教会， Jika gereja harus paling tidak akan dianiaya. Karena itu milik agama kekristenan, 它是 milik dunia, 是不是？ iya kan? 如果你在这里还没有分辨力的话，你更要小心了。 Oleh sebab saudara-saudari, kita benar harus bisa membedakan hal ini. Karena jika kita tidak membedakan hal seperti ini, maka kita harus 但 berhati-hati. 是如果说教会天天给你讲十字架的基督， Tapi jika gereja terus setiap hari memberitahu kepada kamu, mengajarkan kepada kamu, Yesus yang di atas kayu salib, 要求你要悔改， menuntut kamu untuk bertobat, 要求你与世界分别， menuntut kamu untuk harus terpisah berbeda dengan dunia 要求你 ini, 进入基督的使命， mengajak kamu untuk masuk ke dalam amanat misinya Yesus. 然后你把灵魂看为最宝贵的， Kemudian kamu harus memandang jiwa yang paling utama, 为 yang 了 paling berharga dalam hidupmu. 为了传福音，为了拯救灵魂，我可以 Demi untuk memberitakan Injil, untuk menyelamatkan jiwa, berani saya untuk bisa saja saya meninggalkan pekerjaan saya, meninggalkan keluarga saya, bisa juga saya meresign pekerjaan saya. 劝别人要信耶稣， Kemudian tiap hari memberitakan Injil kepada orang, membawa dia supaya untuk bertobat, supaya dia dapat masuk surga. 国家社会接纳， Akankah dunia ini menerimanya? 你的家人接纳， Apakah keluarga kita akan menerimanya? 对的， Tidak, iya kan? 这个世界接纳基督教， Dunia ini menerima agama kekristenan. 这个世界定十字架的基督， Namun dunia ini menolak Yesus yang disalibkan di atas kayu salib. 你的拒绝真正的背十字架的， Juga menolak para murid yang benar, para murid yang sejati yang memikul salib Yesus. 所以这个世界就像这个海上的风浪一样， Sebab itu dunia ini sama seperti ombak taufan yang ada di atas danau ini. 抵挡、 Menolak, melawan, 迫， menganiaya, 甚至杀害你。 bahkan membunuh para murid. 大家要有真正的属灵。 Saudara-saudari kita harus memiliki penglihatan rohani. 所以耶稣的家人也是这样的， Oleh sebab keluarga Yesus juga seperti 他 itu. 们也是 Mereka juga milik dunia.
所以当耶稣传福音连饭也不得吃的时候， Oleh sebab pada saat Yesus memberitakan Injil sampai makan pun tidak dapat, 他们会觉得耶稣疯了。 mereka akan merasa Yesus tidak waras. 但那么因此真正的跟随耶稣走十字架道路的门徒， Karena itulah para murid yang benar-benar mengikut Yesus berjalan-jalan salibnya, 真正的属基督的门徒， benar menjadi murid Kristus, 他在地上必然要经历过。 dia di dunia ini pasti akan mengalami ancaman, dibunuh, dianiaya. 这是必然， Ini suatu hal yang pasti akan dia 不 alami, 是你可以选的。 bukan suatu pilihan yang bisa kita 那 pilih. 你说我要选择更好的生活， Kalau kita berkata saya mau pilih kehidupan yang lebih 那 baik, 你就不信基督教， maka berarti kita percaya agama kekristenan. 你信宗教。 Kita percaya kepada kehidupan agama. 那么真正的门徒要面对这些逼迫艰难， Namun kita lihat para murid yang sesungguhnya dia akan menghadapi ancaman, penganiayaan yang seperti ini. 那这些艰难会过去吗？ Namun penganiayaan yang seperti ini apakah akan berlalu? 好像是办不过去。 Terlihatnya untuk dalam waktu dekat tidak akan berlalu. 甚至我越来越要跟随基督走十 Maka 字架道路， sepertinya semakin mengikut Yesus berjalan-jalan salib, 逼迫更大， penganiayaan makin besar. 甚至我要牺牲。 Maka mungkin saya akan mengorbankan nyawa. 那么我的指望在哪里？ Namun di manakah pengharapan saya? 在耶稣， Di atas Yesus. 耶稣在这， Karena Yesus ada di atas perahu. 是不是？ Iya kan? 因为耶稣他真的死里复活， Karena Yesus dia benar telah bangkit dari antara orang mati. 彻底的为我生活死， Dia telah sepenuhnya menaklukkan maut bagi saya. 胜过了世界。 Telah menaklukkan 所以 dunia. 当我不断的确认我跟随着这样一位耶稣， Lalu sering pada saat saya terus mengkonfirmasi 我跟 Yesus yang seperti ini yang saya ikut. 我跟定十字架的耶稣活在这样的真实的相交， Dan saya hidup bersama dengan Yesus yang disalibkan di atas kayu salib, hidup dalam pergaulan hubungan yang seperti ini. 我真的能够平安的抵达对岸， Maka saya benar dapat dengan selamatnya tiba di 我 seberang. 不会中途跌倒。 Saya tidak akan di tengah-tengah ini jatuh. 基督再来的时候，天堂的荣耀属于我的。 Pada saat Kristus datang, kemuliaan di surga itu milikku. 那么我们怎么才能真正的经历与基督实在的交往呢？ Lalu bagaimanakah saya benar bisa mengalami hubungan persekutuan dengan Yesus? 基督他怎么与我同在呢？ Dengan cara apakah Kristus menyertai kita? 第一个就是他通过他的话语， Pertama melalui firman-Nya, 通过圣经， melalui Alkitab. 我真正的明白圣经， Saya benar mengerti isi Alkitab, 信靠圣经， bersandar kepada Alkitab 也活在神话里。 dan hidup di dalam firman-Nya. 教会每周都要求你们要学习圣经， Gereja juga mengajak setiap minggu kita harus belajar Alkitab. 不是在害你， Bukan ingin mencelakai 是 kalian, 要看你昏昧的眼睛。 melainkan ingin membuka matamu yang masih tertidur. 如果你不明白圣经， Jika kamu tidak mengerti isi Alkitab, 一定活在世界的谎言中。 maka pasti kita akan hidup di dalam kebohongan 我 dunia. 们也在祷告中经历神， Kita juga di dalam doa mengalami Dia. 圣灵在我里面， Roh Kudus di dalam kita 给我他的基督的生命性。 memberikan hidupnya Kristus, sifat karakternya 我 Kristus. 经历基督界的圣灵在我身上的工作。 Saya mengalami pekerjaan Roh Kudus, hidupnya Kristus ada di dalamku. 当然，更重要的 Tentu saya terlebih lagi penting adalah 就是教会的身， ini adalah gereja adalah tubuh Kristus. 教会的教会。 Kamu harus berkomitmen pada gerejanya. 我每次我看到有些主日的时候，有些弟兄姊妹不来，我就很忧愁。 Kadang saya melihat kalau misalnya ada saudara-saudari yang tidak hadir pada gereja ibadah minggu, saya sangat gelisah. 他可能有他自己的软弱， Mungkin dia memiliki kelemahannya tersendiri, 但是呢， tapi 真正是他不软弱的，不是他不来教会， sebenarnya yang membuat dia tidak menjadi lemah bukan tidak datang ke gereja, melainkan justru dia datang ke gereja. 因为唯一能使他不软弱的 Karena 神的话， satu-satunya yang membuat dia tidak lemah itu adalah firman 因 Allah. 为越是在软弱的时候， Justru makin di dalam kelemahan itulah 越是在我不想聚会的时候， di saat kita tidak ingin beribadah 我想要睡觉，我想要洗的时候， atau saya lebih memilih untuk istirahat, 那个时候我真正需要的是听神。 maka sebagai saat itu paling saya butuhkan itu adalah mendengarkan firman Allah. Saudara-saudari, 在强迫你的认知， kita bukan yang memaksa untuk beribadah di sini. 因为上帝把你带到这个咖啡店， Karena Allah yang telah membawa kalian di cafe shop ini.
要认出上帝向你的心 Di 意。 mana kalian harus mengenali kehendaknya Allah kepadamu. 每次我去邀请你读圣经，要求你学习圣经， Saya setiap kali mengundang atau mengajak kalian untuk membaca Alkitab, belajar Alkitab, 我叫你来进来聚会， mengajak kalian untuk beribadah. 你以为是一个人在这样做吗？ Akankah kau merasa ini adalah hanya perbuatan manusia? 或者说从肉体上， Kau dilihat dari kedagingan, 我跟你们没有任何关系， di antara saya dengan kalian tidak ada hubungannya, ya kan? 但是我知道上帝的 Tapi saya tahu Allah ada di sini. 他是真神， Dia Allah yang benar. 我得罪不了 Saya tidak boleh bersalah kepada Allah. 上帝也把你带到这个咖啡店， Allah juga telah membawa kamu di cafe shop 无论 ini. 你是在这里兼职也好，还是做其他， Entah kamu di sini part-time kerja di sini atau melakukan hal yang 对 lain. 我来说， Tapi bagi saya sendiri, 你只要来， asalkan kamu datang, 我知道那不是人的工作。 maka saya tahu ini bukan pekerjaan 其 manusia. 实你自己不清楚， Mungkin walaupun kamu sendiri tidak tahu benar 我知道 atau，tidak sadar, 我非常明确知道上帝要向你施恩，要 Tapi- 要使你明白他的话。 di sini saya sangat tahu satu hal, yaitu Allah mau mengasihimu. Dia mau membuat kamu mengerti akan isi 因 firman-Nya. 为在这里有真道，有福音的 Karena 真 di 道。 sini memberitakan 因为 Injil. 在这里，上帝要通过他的话，他的灵要真实的与你同在。 Karena di sini Allah mau benar mau melalui firman-Nya, Roh Kudus-Nya menyertaimu. 他要保守你， Dia mau memberkatimu, 否则你不在 memelihara. 这个教会中， Sebenarnya jika kamu tidak dalam gereja, 你在外面， mungkin kamu di luar, 那是世界的攻击引诱， itu adalah godaan dunia, penyerangan dari dunia. 你的肉体也喜爱， Kedagingan kita juga akan sangat mencintai hal itu. 所以你要胜过， Oleh sebab itu kita harus menang atas ini. 委身在教会里， Berkomitmen pada gereja, saudara-saudara. 不要停止主日聚会。 Jangan berhenti untuk beribadah. 如果你们中间真的有事来不了， Kalau di antara kalian memang karena ada urusan tidak bisa 你 datang, 也告诉我， juga memberitahu kepada 我会 kita. 把主日讲到的录音也发给你。 Saya akan mengirimkan kepada kalian khotbah ibadah ini, kepada rekaman khotbah ibadah kepada 因 kalian. 为神的话才能使你活， Karena firman Allah yang dapat membuat kita hidup. 不然你活着也是活在肉体里， Karena jika tidak kita hidup pun hidup dalam 那 kedagingan. 在肉体只生败坏。 Kalau di dalam kedagingan di dalam kedagingan hanya akan melahirkan kejahatan. 会让你越来越抵挡神， Justru akan membuat kita makin melawan 也会 Allah. 让你陷入到更深的罪恶和 Akan 虚无。 membuat kamu menjatuh lebih dalam lagi ke dalam kehampaan dalam dosa. 当然你呢 Bisa memahami ya saudara-saudari. 我们来祷告， Mari kita berdoa. 主耶稣啊， Tuhan Yesus, 其实是你爱我， sebab Engkau yang mengasihi kami. 这个世界上没有人主动去爱你， Di dunia ini tidak ada satu orang pun yang secara inisiatif yang mau pergi untuk 是 mengasihi. 你主动来找寻我们， Hanya Engkau yang datang kepada kami mau mencari 你 kami. 主动为我们钉十字架， Engkau juga yang berjalan kepada salib untuk disalibkan. 甚至在我们懵懂无知的时候， Bahkan di saat kami masih bingung tidak tahu, 在我们不知道你确切的心意的时候， di saat kami masih tidak tahu kehendak-Mu yang sesungguhnya, 你也依然通过你的教会，通过你的仆人使女，把我 Engkau 们 juga 保守我们。 tetap melindungi kami, memelihara kami dengan melalui firman-Mu, gereja-Mu, Roh Kudus-Mu, Tuhan. 你向着我们的心意深不可测。 Kehendak-Mu kepada kami tak terukur, Tuhan. 主啊，我们中间仍然有软弱的， Tuhan, di tengah-tengah kami tetap ada yang lemah, 仍然有还在黑暗中的， tetap juga ada dalam kegelapan, 仍然有各样的捆绑之下， tetap masih terbelenggu oleh hal-hal. 我们自己也无法帮助他们。 Bahkan kami sendiri tidak sanggup membantunya, Tuhan. 但我们知道你能， Tapi kami tahu Engkau sanggup, Tuhan. 因为真正能够胜过风浪的是你。 Karena yang benar bisa meredakan, menaklukkan angin taufan ombak ini hanya Engkau, Tuhan. 你若怜悯谁， Karena jika Engkau mengasihi siapa, 那人就真正的有； maka orang itu benar-benar 但如 terberkati. 果你若弃绝谁的话， Tapi jika Engkau mau menolak seseorang, 那个人无论得到什么也没有福。 maka orang itu mau mendapatkan apapun, dia juga tidak di bawah berkat-Mu. 求你怜悯， Kiranya Engkau mengasihi kami, Tuhan. 感谢你。 Terima kasih, Tuhan. 祷告祈求， Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.